Good morning mga kapalangga ko dyan. Ayan, Fun Friday. Ayan guys. Alam nyo ba guys kung saan to? Enchanted Kingdom. Ayan o. Oh, tara, let's go. Ayan na guys, yung ating tali. Ayan o, ayan o. Ayan. Guys, ayan po yung bagong bride ng Enchanted Kingdom. Eclipse. Ayan o. Tatry natin. Nako po, Diyos po. Kaway daw, kaway. Ayan yung bago nilang ano guys, rides. Ayan o. Yan. Ayan na. Prinsesa na dalawa. Walang tigil yan ha, walang tigil. Ayan na guys. Ayan na yung bagong rides ng Enchanted Kingdom guys. Wow. Oh my God. Oh my goodness. Ayan guys. Nagtatawanan na sila guys. Nakakatakot. Alala. Alala. Oh my goodness. Ayan na, tatama na. Ayan, wala pa. Tuloy-tuloy pa yun. Oh. Another, ano pa, 10 minutes. Oh my, ala. Ayun. Mayore, sakay ka na Mayore. Ayoko. Takot ako. Pinapasakay ako guys, sabi ko hindi ko kaya. Ayan po yung bago nilang bukas guys. Ayan o. Eclipse. Grabe guys, mamaya tingnan nyo guys. Okay na ba? Okay na, sige na. Kapaliktad naman. Yung palot. Yun na nga guys, tapos na kami guys. Uwian time na. Bye bye.